We can't say Jagannath. Yes, we already mentioned this kind of thing. So I'm going to... Flowers in front of the baby. Raúl, ¿puedes estar en esto? Está muy cómico poner aquí encima. ¿Sí? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavade Paschachidasatane Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You want to pick a verse? Your favorite verse? Falguna, fabulous Falguna. Fabio Falguna is going to pick a verse. Fabioso Falguna. Les leo yo. preguntas de los Sabios. capítulo 1, 1. verso 1. Shantot. First verse of Bhagavatam. Yes, yeah. Bhaktisiddhanta lectured for 3 months. Yes. Yeah. To pick it up. It's too philosophical for Colombia. Something about Kali, exciting. No, así se. This is only. Yeah. Here. Let's try that one. This is 6:18. 6 what? 18. For 1:6:18. 7. Try 17. 1:6:17. So, you can. You can't even see the Sanskrit. Small one. That's worse. Anyone have glasses? Have glasses? Gafas. Que si alguien quiere, sí, por si acaso. Prestarle las gafas. Ah, no. Ay, yo tengo. Pero yo tengo gafas. This print is very small, and it's very dark here. So double trouble. Those are reading glasses? ¿Se puede? Prescription. Prescription glasses? De prescripción. Sí, Yes. ¿no? All right. Muy suave. If I can read this, let's see. If it's English, I can read. Oh, okay. Maybe this one? I actually have some. Should I bring it in? No? Prema Atidhara Nirbina Palaka Anga Ati Nivritaha I can't tell the distinct sound. Ananda. Ananda Samplave Lina. Linaha Na Aposyam. Apasyam. Abasyam Mane Muni. You read I'm going to bring my glasses. Reading glasses. Material boy. So this is the story of conversation between Narada and Vyasa. Conversación entre Narada y Vyāsadeva. Oh Vyāsadeva, en ese momento, on or in? In ese momento. En ese momento. En ese momento, estando excesivamente Mhm. sobrecogido
sobrecogido por sentimientos de felicidad. Cada parte de mi cuerpo se animó por separado, estando absorto en un océano de éxtasis. Yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor. You can, in English for me and everyone else. English. English. Translated? Yeah. Okay. Vyāsadeva, in that moment, I was overwhelmed with ecstasy for sentiments of joy. Ah. Each part of my body was infused separately. Being absorbed in that ocean of ecstasies, I was not able to see, I was only able to see myself and the Lord. It says something about the body. Couldn't see the body. Myself. You didn't notice the body? No. Something? No? I was only able to see myself and the Lord. Mm-hmm. So this is description. Narada Muni is describing to Vyāsadeva what it was like when he saw Krishna. Translate? No, we're going to read more. You hold on. Esta es una explicación de Narada Muni cuando vio al Señor. Cuando vio a Krishna. So he was very inspired and kind of lost himself. Estaba muy inspirado y más o menos como si se hubiera perdido. And he became inspired to serve. Se inspiró a servir. Canto 1, capítulo 6, verse 17. 17. I keep getting mixed up with French. He's weak. Se me confunde con francés. So you want to read the purple? Yes. So you're going to read one line in Spanish and translate it? Okay. Yeah. It is in English. Okay. I'll read the English. You read it. So let me read the English and then you read the Okay. Spanish. Well, let's read the verse. O Vyāsadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. So, I'll read one line and you translate. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Los sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narada Muni. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis con la ayuda de las palabras de Sri Narada Muni. Every part of the body or senses has its particular function. Todas y cada una de las partes del cuerpo o todos y cada uno de los sentidos tienen su función en particular. After seeing the Lord, all the senses became fully awakened to render service unto the Lord in the liberated state. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan. Oh, excuse me, I read it wrong. Because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo para prestarle servicio, pues en el estado liberado los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord.
Por eso, en ese éxtasis trascendental ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. That being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. Siendo así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. So, we hear a lot about ecstasy. Nosotros escuchamos mucho acerca de éxtasis. So here is a description, or a brief description, of Narada Muni's ecstasy. Y aquí hay una breve descripción Do we have del to éxtasis keep de that Narada open? Muni. In the beginning of the purport, Prabhupada says, En el comienzo del comentario, Prabhupada dice, you can't compare this no se puede comparar esto to your experience, a tu experiencia, because we don't have this experience. porque no tenemos esta experiencia. We have experience of happiness that comes from sense gratification. Tenemos experiencia de algo de felicidad que viene de gratificación de But los sentidos. this had nothing to do with sense gratification. Pero esto no tiene nada que ver con gratificación de los Narada Muni sentidos. wasn't happy because he got a chocolate cake, Narada Muni no estaba feliz porque obtuvo un chocolate or he got a new vina, o porque le dieron un nuevo instrumento musical or anything material. o nada material. But he got to see Krishna, Él tuvo la oportunidad de ver a Krishna. and what happened Y lo que sucedió, is all this love was coming out, todo este amor salió, just like shooting out of his heart, disparado de su cuerpo. because Krishna is the object of love for the soul. Porque Krishna es el objeto del amor para el alma. It's kind of like, have you ever been hungry? ¿Alguna vez has tenido hambre? Of course. Pues claro. And then you come home, Y llegas a casa and there's your favorite food. y allí está tu alimento favorito. You know, I have, and when you're hungry and you see that food, it stimulates even more. Y cuando tienes hambre y ves ese alimento, te estimulas más aún. So maybe that's not a good example. Can you think of a better one? De pronto no es un buen ejemplo. I can think of a strange example, but Yo pienso en un I don't want ejemplo to give it because it's not. como extraño, ¿no? Como que no lo quiero dar. Porque It's like if you like something. es como si te gusta algo. Let's say you like to ski, Te gusta In the esquiar mountains. en las montañas. and then when you get to the mountains and you see the snow, it stimulates that desire. Y cuando llegas a las montañas y ves la nieve, That's estimula. a better example. Or you like to surf, and you O get te to the beach, gusta- you see the waves, it stimulates that desire. O si te gusta surfear y llegas a la playa y ves las olas, estimula ese deseo. ¿Entiendes? So, the soul loves Krishna, and then the soul sees Krishna. Entonces el alma le gusta Krishna y cuando ve a Krishna, It stimulates that desire to serve. estimula ese deseo de servir. So what he's saying is, when he saw Krishna, Lo que dice es que cuando vio a Krishna, all of his senses, todos sus sentidos, each one wanted to serve Krishna. cada uno de ellos querían servir a Krishna. Now, what's significant about this? Lo que es significante acerca de esto, What do your senses want to do? ¿qué quieren hacer tus sentidos? What does your tongue want to do? ¿Qué quiere hacer tu lengua? What do your ears want to do? What do ¿Qué your eyes quieren want to do? hacer tus oídos, tus ojos? They want to do things Quieren hacer cosas that give us pleasure. que nos dé gratificación. They're not, our senses are not naturally inspired to serve others. Nuestros sentidos no Are they? son naturalmente inspirados para servir a otros.
So when Narada Muni saw Krishna, he was naturally inspired. Cuando Narada Muni vio a Krishna, naturalmente se inspiró. Every sense. Cada sentido de Spontaneously espontáneamente wanted to serve Krishna. quería servir a Krishna, Or see Krishna. o Or hear ver a Krishna. Krishna, o escucharlo, Or smell Krishna. Krishna Oh. smells good. o sentir su fragancia. Él tiene una fragancia buena. Better than your beautiful Colombian flowers. Mejor que tus hermosas fragancias, Even better. Even eh, believe it or not. Even flores better. colombianas. Aún mejor. And the ecstasy that he was experiencing, Y el éxtasis que experimentaba. like he completely forgot himself. Totalmente se olvidó de Like so much happiness. Could mucha you alegría. imagine? ¿Puedes imaginar? So much happiness. Tanta felicidad. You just forget where you are, who Que se you are. olvida de dónde estás, quién eres. So one thing that we can take from this verse Una cosa que podemos tomar de este verso is that this gives us an idea of what it's like when you become Krishna conscious. es que nos da una idea de lo que es cuando se es consciente de Krishna. Because you have to work hard to be Krishna conscious. Que hay que trabajar duro, fuerte. You have to take a lot of prasadam. Se toca tomar mucho prasadam. That's not hard work. You do kirtan, that's not hard work. Eso no es muy difícil. Hacer But the- kirtan tampoco es muy The difícil. hard work is tolerating your own minds and senses. La labor difícil es tolerar tu propia mente y los sentidos. So it is some hard work. Eso es But- duro trabajo. But in this verse, Pero en este you verso get to see what's the result. podemos ver cuál es el resultado. Now I have a question. Entonces, una pregunta. If you work hard in the material world, what's the result? Si trabajas duro en el mundo material, ¿cuál es el resultado? Pretty much you end up at the end of life sick and in debt. Generalmente terminas al final de la vida o enfermo o muerto. Both. Ambos. See? ¿Ves? That's the result of your hard work. Ese es el resultado de tu duro And trabajo. of course, as we know, we lose everything. Y como sabemos, pues al final se pierde todo. And if you don't end up tired or sick at the end of your life, Y si no terminas cansado y enfermo al final de tus días, still, the body's worn out. aún así el cuerpo pues se va acabando, So that's, desgastando. and if you work hard for Krishna, then you see from this story what you get. Si trabajas duro para Krishna, en esta historia podemos ver lo que obtienes. You get ecstasy. Obtienes éxtasis. So, a lot of times devotees say, Muchas veces los devotos how do dicen, you stay determined to be Krishna ¿cómo te conscious? mantienes determinado en conciencia de Krishna? And I say, well, Y yo digo, bueno, look at what you get by being Krishna conscious. Look at Míralo. what you get by not being Krishna conscious. mira lo que obtienes al ser consciente de Krishna. Mira lo que obtienes al no estar consciente de Krishna. And then you decide what's better. Decide qué es lo mejor. And that's how you remain determined. Y eso es una herramienta para mantenerse determinado. It's like, let's say you're in the forest, Como si estuvieras en el bosque and you're trying to get out of the forest, but the road is bad. y quieres salir del bosque, pero el camino está mal. There's holes and Tiene huecos holes filled with water. y huecos con agua, Could even be charcos. snakes in there. Who knows? Y hay culebras, quién sabe, muchas So the cosas. road looks difficult, Pero el camino se ve difícil. and you're looking around for another road, Y miras alrededor por otro camino. and the only other road is this far from a cliff that's 500 feet high. Y el único otro camino es así You have to de put- cerquita You have to put your foot to walk. A un You have to put your precipicio. foot on the cliff, and if it slips, you're dead. a un precipicio que es 500 pies de hondo. Y si medio pones el pie así, se puede resbalar y te baja el hueco. So which road are you going to take? ¿Qué camino vas a tomar? The one with the puddles or the one by the cliff? ¿El que tiene los charcos o el que está al lado del precipicio?
then it's guaranteed if you take the one by the cliff, eventually you're going to slip and kill yourself. Es totalmente garantizado que si tomas el del precipicio, en algún momento se te desliza el pie y te caes. So we say, well, this road with all the puddles and Nosotros- snakes, it looks difficult. Y nosotros decimos que este otro camino lleno de charcos y culebras se ve difícil. And I say, what's the alternative? Y yo digo, ¿cuál es la alternativa? And you say, the road by the cliff. El camino del precipicio. It's like this wide, 3 inches wide. Así de grueso, 10 centímetros And I say, de ancho. that's not a good alternative. We'll Y take the yo road digo, with the puddles. esa no es buena alternativa. Tomemos el camino de los charcos. So, Krishna consciousness, sometimes Conciencia de Krishna a veces, there's some puddles, hay algunos charcos, there's some snakes, algunas culebras, but what's the alternative? pero ¿cuál es la alternativa? The alternative doesn't look good. La alternativa no se ve bien. Correcto? So we have to remember that. Tenemos que recordar eso, Then we think of Narada Muni. que nosotros pensamos de Narada Muni, Narada Muni is experiencing something that we could never experience materially. que él está experimentando algo que no podríamos experimentar materialmente. That means that no one in this world can experience what a devotee can experience, no matter who he is, no matter how much money he has or how beautiful or whatever. Eso significa que nadie en este mundo puede experimentar esto sin ser un devoto. No importa cuánto dinero tenga o poder o influencia. That means devotees are special. Eso significa que los devotos son Sí. especiales, They can experience what no one can experience. porque ellos pueden experimentar algo que nadie más puede So experimentar. why should we try to experience what everyone else is experiencing when we can experience what Narada Muni is experiencing? ¿Por qué intentaríamos experimentar algo que todo el mundo puede experimentar si tenemos la opción de experimentar esto que Narada Muni está experimentando? Correcto? Is that right? Yes? Like Prabhupada says, you know, the hogs eat stool. Prabhupada dice que los cerdos comen caca. So it would be really strange if a human being was eating stool. Sería muy extraño que un ser Wouldn't it? humano comiera caca, See? ¿cierto? And you would say, why are you eating stool? You know, there's so many things to eat. Se le diría, ¿por qué comes eso? Hay tanto otro para comer. But material life is a bit like that. Pero la vida material es un poco así. You can have love of Krishna. Puedes tener amor por Krishna, You know, we're living like an animal. pero estamos viviendo como animales. Doesn't make sense. No tiene sentido. So we're very fortunate. Somos muy afortunados We can experience this porque podemos experimentar ecstasy. este éxtasis Yeah. So many wonderful things you can experience. y muchas cosas muy maravillosas In que se Krishna pueden consciousness. experimentar en conciencia de Krishna. So, Rishabdev told his sons, Rishabhadev le dijo a sus hijos, Nayam deho deho bhajan me loke kastad kaman arhate vibhujam ye. You're a human being, don't live like a hog. ustedes seres humanos no vivan como cerdos. And then he actually said, you don't deserve to live like a hog. Realmente dijo, no se merecen vivir como cerdos. You're human, you deserve to live like a human. Eres humano, mereces vivir como un humano. See? ¿Ves? He used the word deserve. You don't deserve to live this way. Y es interesante que usó la palabra que no mereces vivir así. Which basically means that's how most people live. Y realmente significa que es como la gente generalmente vive. So, you can get Krishna. Puedes tener a Krishna. So, why try for anything else? ¿Por qué intentar algo más? Yeah. Sí. Prabhupada said there's no love in this world. Prabhupada dijo que no hay amor en este mundo. Of course, Es claro. you know, we see affection and we have good relationships. Vemos afecto, buenas My relaciones. mother loves me. Mi madre me ama. But what Prabhupada's referring to is what Narada Muni is experiencing. That no one has that love. Pero lo que Prabhupada dice es amor como el de Narada Muni.
You no, love no your, se tiene. you love your mother, she loves you. Tu mamá te ama, tú la There's amas. you experience some pleasure. Sí, eso es, hay un gusto ahí. From that love, you feel cared for. Con ese amor te sientes But this cuidado. love between the devotee and Krishna, that you Pero don't este find in amor this world. entre el devoto y Krishna no lo encuentras en este mundo. So when Prabhupada said there's no love in this world, Cuando Prabhupada dice que no hay amor en este he mundo, was saying there's no love like this in this él world. está diciendo no hay amor como este. A little drop here, a little drop there. Una gotica aquí, una gotica allá. And as we know, sometimes love turns into hate. Y como sabemos, a veces el amor se convierte en odio. If you find any woman who hates a man, Si encuentras alguna mujer que odia a un hombre, or any man who hates a woman, o algún hombre que odia a una mujer, it's probably because they were once in love. y es probablemente porque en algún momento estuvieron enamorados. Because generally a man won't hate a woman or a woman won't hate a man unless they at one time loved one another. Porque generalmente ellos no se odiarían mutuamente si en algún momento no se hubieran amado. I have personal experience. Tengo experiencia personal en More esto, than once. más de una vez. So, I was going to write a song. Iba a escribir una canción. I'll never write it, but here's No, here's no la one voy of a the escribir. verses from the song. Este es uno de los versos de la canción. There was no woman No había una mujer who hated me que me odiaba who never first said she loved me. cuando ella nunca me dijo primero que me amaba. ¿Verdad? ¿Cierto? It's true. So when Prabhupada's talking about love, Cuando Prabhupada habla acerca de amor, he doesn't mean there's not affection here in this world. él no quiere decir que no hay afecto But- en este mundo, He means it's not pure. pero él quiere decir que no es puro, And it's got the potential to turn into hate. que tiene el potencial de convertirse en And odio. we can experience this love that Narada has Pero nosotros podemos experimentar este amor que Narada tiene if we stay in Krishna consciousness. si nos mantenemos en conciencia de Krishna. Yeah, otherwise, we just do what everyone else does. De otro modo, hacemos lo que todo el mundo hace. Get a few drops of love, Algunas gotas de amor aquí y and allá. then your kid grows up, they turn 18 and they leave you. Entonces tus hijos crecen, llegan a los Or 18 they y se turn van. 13 and they say, I hate you. O a los 13 te dicen te odio. It happens all the time, Eso pasa siempre, doesn't it? ¿cierto? Maybe you did that to your mother, I don't De know. pronto le hiciste eso a tu madre. Maybe your kids will love. You can have this kind of love. Cuando podemos tener este otro tipo de amor. Yes? Mahatma Prabhu ki Well, In Spanish you will join that and you will say, ¿quieren preguntarme algo? preguntarme, Preguntarme algo. preguntarme. Question me. Ajá. Preguntarme. Preguntarme. To restart because we have a problem with the internet connection, so we need to It's back. restart. It's back now. It's working? Yeah. Yeah, it says it's working. Preguntarme. él hablaba de que Prabhupada decía que si en esta ocasión nos amamos es porque en una vida anterior nos odiamos. Someone was talking about that Prabhupada said if in this life we are hating each other, it's probably because in another life we were loving each other. Y hay- I don't think so. No, I no think creo. in this life we're hating each other is because we were hating each other in the last life. Creo que en esta vida nos odiamos porque en la anterior también nos odiábamos. In this life you're loving one another, it's probably because you love one another in the last life. Y si en esta vida nos amamos, es probable que en la anterior también nos amamos. I had a god brother and god sister, they did their chart. And Tengo unos hermanos espirituales que hicieron su carta it said in another life they were military men on different sides, y fighting dijeron, for different countries, and they were fighting one another. que en la carta astral le dijo que en una vida anterior esa pareja realmente eran militares
peleando en ejércitos diferentes contrarios. And then they got opuestos. married. Then they continued fighting one another. Y luego se casaron y continúan peleando. Continúan en Las guerra. guerras. That's funny, interesting. Interesante. Maybe, you know, presidents of different countries who fight one another, maybe they'll end up married in their next life. Continue fighting. Presidentes que se conflictúan entre ellos, entre los diferentes países, de pronto en una vida futura se terminan casando. Who knows? ¿Quién sabe? This one devotee, Hay un devoto. he and his son are very close. Él y su hijo son muy cercanos. He went to an astrologer and he said that you and your son were best friends in the last life. That's why you're so close now. Y fueron a un astrólogo y les dijo que tú y tu hijo en una vida anterior eran los mejores amigos. Por eso es que ahora están tan cercanos. But a devotee doesn't hate anybody. Pero un devoto no odia a nadie. ¿Y cómo podemos entender la compensación? Es decir, si en una vida anterior me odiaba y en esta me ama, o si en una vida anterior me ama y en esta también me ama, ¿cuál es como la compensación y el equilibrio que existe en el universo respecto a ese karma? How we could understand the equilibrium and the compensation if in a previous life someone loved me or hated me in this life, how is that equilibrium working? Because it's a karmic reaction. Porque es una reacción kármica. So the hate you give comes back to you, the love you give comes back to you. El odio que das se devuelve, el amor que das se devuelve. It doesn't create equilibrium, it just creates equal reaction. No genera equilibrio, solamente genera una reacción similar. So it's not that if I hate you in this life, I'll love you in the next. If I hate you in this life, in the next life you'll come back and hate me. No es I'll que get si my yo karma. te odio en esta vida, entonces en la siguiente tú me amas, yo te amo. No, no funciona así. Si en esta vida te doy odio, más adelante tú me das odio. Or maybe O quizás you serve somebody, sirves a alguien, did much service to somebody. mucho servicio a alguien. So in the next life, they'll become your mother and pay back the service. En la siguiente vida puede convertirse en tu madre y te devuelve el servicio. You know, I think like when you're married, Yo pienso que cuando you, estás you casado, should always serve more than be served. Because otherwise you Siempre might have to debes come back servir and más. serve that person. siempre debes servir más de ser, Because you took so much Servir. service from them. porque You owe así them no service. necesitas volver en la siguiente vida para que para devolver ese servicio. So it's always safer to serve more. Entonces siempre es más seguro servir más. It's dangerous to take service. You Es become obligated. realmente es peligroso recibir servicio porque hay una obligación allí. Might have to come back, Pues pay back. puede all the tocar service you volver took. para pagar de nuevo. Possible. Pues probable. Is that okay? ¿Está bien? Yes. Ahí se hablaba en el verso del Bhagavatam sobre el éxtasis. En el verso se hablaba, in the verse it was speaking about ecstasies. Okay. Y que lo que sentía Narada Muni es casi imposible para nosotros poder entender o sentir. And that feeling that Narada Muni had, it was almost impossible for us common people Yeah. to experience it. Pero eso significa que en algún momento podremos llegar a sentir algún tipo de éxtasis. But that doesn't mean that in a certain moment we could get to a point to experience a similar kind of ecstasy. Yes. Sí. That was my point. But it might take 50 years or 100 years. Eso es mi punto, que puede tomar 50 o 100 años. You know, the fruit. You're trying to get the mango. But Tratas de alcanzar la fruta, el mango. Yo no sé. Ay, no lo alcanzo. so you're trying to get ecstasy.
tratas de obtener... You have to get a little luz, higher. Tienes que subir un poco más. It'll take time, Toma tiempo, but it's worth it. pero Vale la pena. vale la pena. But you can smell the mango even if you don't touch it. Pero lo puedes oler aunque no lo So toques. you'll get a little fragrance of ecstasy, Vas a tener un poco de esa fragancia del but éxtasis. not the full mango. De pronto no la fruta completa. So, but if you give up, Pero si no, te no mango. rindes, So that's the no hay problem, mango. giving up Krishna Es el consciousness. problema, rindiéndose. Maybe you're not getting a lot of ecstasy now, but if you give up, you definitely won't get any more. De pronto ahora no estás obteniendo mucho éxtasis, pero si abandonas el esfuerzo, You know, allí sí a la sometimes- fija nada vas a obtener. Sometimes, a doctor will have to do A like veces- 8 years of internship A veces un doctor le toca before they can practice on their own. tener 8 años de dedicación antes de que pueda practicar. And that's after so many years of university. Y eso es después de muchos años de universidad. So, great things require great efforts. Entonces muchas veces grandes cosas necesitan Sí. grandes esfuerzos. So sometimes we become impatient. Entonces muchas veces nos impacientamos. Well, I've gone to college for 1 year. Why can't I be a doctor now? Why can't I do open heart surgery? Fui a estudiar por cierto año en la universidad para ser médico. ¿Cuándo es que puedo abrir el corazón y hacer una cirugía? It takes time. Toma tiempo. So, but it's worth it Pero vale la in pena the end. al final. Difficult on the way, worth it in the end. Difícil en el camino, al final vale la pena. ¿Cierto? So I have to remember that. Hay que recordar esto. What you're aspiring to get is rare and special Lo que está aspirando a alcanzar es raro y es especial. and not cheap. Y no es barato. No es barato. Barato, bonito, ¿no es? Bonito, barato. Bonito y buena, bonito. Bueno, Bueno, bonito y bonito, barato. barato. It's bueno, it's bonito, but Barato. Pero no es barato. barato means Sí. cheap. No es barato. Caro. Muy, muy caro. Caro. Caro, costoso. I give people a book and I say, no es caro. No es caro. Bonita. Este libro es bonita. Pasta la mente, la hace feliz. Puede darnos. Gracias, puede dar poquito más. That's the most important part of the mantra. Yeah. Puede dar poquito más. Hare Krishna. Other question? Algunas? No, preguntera. Pregúntame, por favor. Pregúntame, por favor. Aprovechen. That's how they speak on the radio in Mexico. They speak that way on the radio here? Pregúntame, por favor. No, here's different accent. Yeah, that's Mexico. Yeah. Like Yes. soap opera Oh, thank you. style. Respecto a la analogía de los dos caminos, About the analogy of the two roads, Yes. ¿qué representaría pues las culebras y los charcos y cómo poder atravesarlos? what the puddles and the snakes would represent and how to go over it. It would mean, it's kind of like austerities, Significaría como austeridades, discomfort, incomodidades, general difficulties. dificultades en general. It could be, I was referring to just tolerating ourselves. Yo estaba refiriéndome simplemente a tolerarnos So, a nosotros Here's mismos. yesterday we summed up class with a little mantra. Ayer You can sum up today's class. resumimos la clase con un mantra, hoy también lo podemos hacer. Tolerate yourself long enough to become Krishna conscious.
Tolérate a ti mismo lo suficiente, el tiempo suficiente hasta que estés consciente de Krishna. Yeah. You just got to keep tolerating yourself. Eso es, tolerarse a sí mismos. Puddles and rocks and trees on the road. Charcos, piedras, árboles. And then the road's el clear. camino. And you think, it's Y clear. luego el camino se puede And then you see a despejar. snake. And then there's a Y tiger. luego ves una culebra. Tiger of love. Y luego, The snake of greed. I thought the road was clear. y luego el tigre de lujuria y la culebra de Tolerate, ambición. tolerate the road, because if you don't take the road, you don't get out. Hay que tolerar el camino, porque si no tomas el camino, pues no llegas a ningún You lado. have to tolerate yourself. Hay que Entonces, vencer los estados. Tolérate a ti mismo. Tolerate the crazy mind. Tolera la mente loca. The mind. The mind tells you La mente things te dice cosas completely contradictory Que to son muy everything that you contradictorias. understand is right. a todo lo que entiendes que es correcto. Crazy. Loco. So if you just don't pay attention to your mind, you'll be fine. Entonces, si simplemente no le prestas atención a la mente, estarás bien. Press the off button. Presiona el All botón de the- apagado. All the thoughts that aren't Krishna conscious, Todos los pensamientos que no son conscientes de Krishna, ¡pum!, apágalos. and if they come up, Y si vuelven a salir, ¡ping!, apágalos. and every time they come up, Y otra vez que Turn it vuelven a off. aparecer, ¡ping!, and eventually they go away. y en algún momento se van. You know, if you ignore somebody, eventually they go away. Si ignoras a alguien, pues en algún momento se va. If you ignore your thoughts, eventually they go away. Si ignoras tus pensamientos, en algún momento se van. If you pay attention to those thoughts, then they become stronger. Pero si le prestas atención a esos pensamientos, se vuelve más fuerte. It's interesting because we talk about controlling our thoughts, Es interesante porque hablamos de controlar But- nuestros pensamientos, but also pero también we're really talking about lo que controlling realmente estamos the hablando attention we give to those thoughts. es controlar la atención que le damos a esos pensamientos. Not just controlling the thoughts. No solamente los pensamientos. The thought may come. El pensamiento The puede... problem is giving attention to it. El problema es ponerle That's the la problem. atención a ellos. Because if you don't give attention to it, the thought will just fizzle out. Porque si no le pones la atención a ellos, simplemente el pensamiento se desvanece. In English, we call it fizzle En inglés le decimos because desvanece, it sounds like what the word means. porque suena como la palabra al pronunciarlo. Fizzle. Fizzle out. Desvanece. Your thought will fizzle out. What's your word for fizzle out? Desvanecer. Desvanecer. But it's more like vanish. Yeah. Fizzle is like, And desvanecer is like yeah, same thing. like fireworks, no, like Same thing. like desvanece. Lo mismo. Same thing before. Yo pensé, lo mismo. I think. Yo Ajá, pensé. yo pensé. Yo pensé lo mismo. Lo mismo cosa. La misma cosa. La misma cosa. La misma cosa. Yo pensé. Yeah. So that's a very important point. It's not the thought, it's the attention. No you es give to the thought. pensamiento, es la atención. Dayato Vishayam Pungsam, Krishna says, you meditate Vishaya, the object of the senses. Krishna dice, meditas en el objeto de los sentidos. And meditating on his jacket. Estoy meditando en su Beautiful chaqueta. jacket. Hermosa chaqueta. So nice color. Muy chévere el Nice color. material. Muy chévere el material. Warm. It's nice. Cálida. Muy chévere. I'm meditating on the jacket. Estoy meditando en la Nice chaqueta. logo. Un Spider. logo muy chévere, una Spider and a kid. It's Spider-Man. Spider-Man. Dayato Vishayam Pungsam. And then Krishna says, Y entonces Krishna first Dayato. primero Daya means meditation.
primero daya, So you meditación. can meditate on anything. Puedes meditar en lo que So sea. I'm meditating on this blue sweater. Entonces medito en ese saco So azul. beautiful. Ah, tan I love that espectacular, me encanta. Then what happens? Entonces, ¿qué sucede? Stage 2, El segundo nivel, Sangat. Sangha, Sangat. Sangat, Taito Vishayam Punsang Sangat. Sanjayate. Sangat Sanjayate, Kama. Kama, I become attached. me apego, I want it. lo quiero. And the kama, That's it. and then the kama comes. Entonces, Kama viene. I have to have it. Give me that jacket! Dame esa chaqueta! I go crazy if I don't get it. Me enloquezco si no la obtengo. Where can I buy that jacket? I have to ¿Dónde buy puedo it comprarla? Tengo que now. comprarla ahora. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? 10 million. I don't care. 10 millones, no me 500 importa. million. I don't care. I No me want it. importa, la quiero. 500 million. Yeah, that's expensive. How much is Es muy 500 caro. million? 500 million, 500 millones. $150 or something? $1,500? No. 500 500 million is like 150,000. Oh yeah. Okay. All right. 500. Okay. 50 million. That's expensive. 50 So- millones. So what's happening? What Krishna is saying? Lo que dice Krishna, lo que sucede, You look at something. si miras Oh, a oh, algo, that's nice. eso es chévere. No problem. No, no hay problema. You're nice. You're nice. Tú eres agradable, agradable, Your agradable. necklace is nice. Your Tu phone collar is es nice. chévere, tu teléfono problem. es I don't- chévere, I cuando don't lo usas care. en la clase también. But I start giving attention to it. Pero le pongo atención a Oh, eso. that necklace. Oh, ese collar. I'd like to get a necklace like that for my gustaría wife. Un That's collar como beautiful. eso para mi esposa. Está hermoso, es So I'm sorprendente. giving attention to Entonces it. le pongo atención. When you give attention, Cuando attachment. pones atención, Te apegas. apegas. Attention. So that the problem is attention. Entonces el problema es la atención. The thought in itself is not a El problem. pensamiento en sí no es un problema. I want to kill you. I mean, it's a bad thought. Quiero matarte, ven, es un pensamiento malo. It's not a problem until Pero I no es start un giving it problema attention. hasta que le ponga la atención. Then it's a problem. Entonces allí sí es un problema. So it's a very important point. Un punto muy importante. Attention. La atención. Where's your attention going? ¿Dónde está tu atención? And you have so many thoughts in your head right now. Hay muchos pensamientos en este momento en la cabeza de cada uno. Which one are you giving attention ¿A to? cuáles que le estás dando atención? That's the question. Esa es la pregunta. So you have a bad thought. Tiene un pensamiento malo. Why don't you give attention to a good thought? ¿Y por qué? ¿Qué tal si le das atención a un buen pensamiento? You don't have to give attention to the bad thought. No le tienes que dar atención al mal pensamiento. You don't have to. You can No just es go, necesario. sorry thought, I don't like you. So, Goodbye. lo siento, pensamiento, no No me me gustó. gustas. Adiós. Chao. Me gusta un otro. Me gustó otro. Otro. Adiós. I mean, hello. Bienvenidas. Otros. Bienvenido a otro Otro pensamiento. Otro Otra thought. idea. Otro Idea or thought. pensamiento. Pensamiento. Hola. Hola. Otro pensamiento. Bienvenido. Bienvenido. Me gusta. Usted. Me gusta. Me gustas tú. Pero Y lo tú. otro no me gusta. El otro no me gustó. Adiós, otro. Chao. Sayonara. No necesito. No lo necesito. You have to think like that. Hay que pensarlo así. Good question. Buena Perfect, pregunta. perfect. Thank you so much. He didn't even know how good a question it was. Él ni siquiera sabía lo buena que era la pregunta. Okay, what else? ¿Alguien más? Yes. We were talking about past lives, Yes. Estábamos hablando acerca de vidas pasadas and I have more like a personal doubt. Uh-huh. y tengo una duda. I have a twin sister, so we were born together. Tengo una hermana gemela. Nacimos juntas. ¿Por qué?
So yeah, so that means we died together in the past Sí, life. entonces significaría que morimos juntos en una vida pasada. That's a good question. I don't know. Buena pregunta. But, Pero seems like it means that you were so attached to one another. puede ser que estaban muy Maybe. apegadas. Maybe in your last life, you were so in love with yourself that Eh, Krishna gave you another person to look at that ¿O looks qué like you. tal si Krishna en tu vida anterior sintió que estabas muy enamorada de ti misma que te dio otro tú para que estuvieras enamorada? I don't know. No, I don't realmente have no it. sé. That's not an authoritative answer. Esa no es una respuesta autoritativa. But it could be, you know, there Pero was puede some ser. strong attachment. Hay un apego fuerte. I've never heard an explanation. No, nunca he escuchado una explicación. No, for us, most people don't have twins. La mayoría de la gente no tiene gemelos. So we naturally think, wow, it's really strange to have somebody that looks just like you. Nosotros pues, Look at- muchas veces pensamos eso es rarísimo But tener a maybe- otra persona que se vea como uno. Maybe, you know, you're so in love with yourself that De pronto it's estabas really tan nice to have enamorada someone that contigo looks like mismo you. que pues debe ser muy chévere tener a alguien afuera también que sea igual. You think, I get another one of me. That's like Vamos fantastic. a tener otro como yo. Es fantástico. The world has been blessed with two of me. El mundo estaría bendecido con dos como yo. ¿Listo? Okay, we can end now. Podemos terminar ahora. So we're having a program at 5 o'clock. A las 5 tenemos programa. How to be a leader. Cómo ser un líder. And we're all leaders in some Todos sense. somos líderes de una forma u otra. You become a mother or father, A or un padre, madre, be in charge of something. o a cargo de algo. So it's not just for leaders. No es solo para líderes. So we'll see you then. Entonces nos vemos allí Okay. Okay. en la Universidad Nacional. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Mahatma Prabhu aquí. Nitai Gaura Premanande. We have one more question. Okay. Is it an easy question? Fácil? Okay. Bueno, lo que pasa es que de pronto hay alguien en estos momentos de mi vida que me hace muchísimo daño, pero no. De pronto, maybe there's someone in my life at this moment that hurts me too much. Yes. Pero no entiendo yo por qué no, o sea, no siento ningún tipo de odio hacia esa persona, aunque a veces lo But I- quiera sentir. Porque But no I me don't merece feel mucho. hatred towards that person. Okay. Good. I don't understand why. Why you don't feel hatred? ¿No entiendes por qué no sientes odio? No. Y pues a veces, muchas veces digo que no se merece todas esas cosas. Y muchas, and many times I say that he doesn't deserve all those things. He doesn't deserve to be hated? No se merece qué cosas, ser odiado o No, como el amor, la entrega, el love respeto. and the and the The love, the service. the love and the service and all that. And you're asking if that's okay? Entonces preguntas que si eso está bien o cuál es tu pregunta. Sí, yo sé que está bien, porque no siento ningún tipo de, pero no hay, She knows that that's all right because she doesn't feel hatred, Yeah. pero no sé cómo manejar más esa situación, digámoslo así, o but she doesn't know how to handle that situation. Sometimes you can't help people. Algunas veces no puedes ayudar a la gente. Sometimes nobody can help people. Algunas veces nadie puede So ayudar a la you gente. don't want to destroy yourself trying to help somebody else. Entonces no es apropiado que te hagas daño para ayudar a otra persona. Because you have one destroyed person, Porque hay una persona destruida and if you can help him, then maybe you'll have two destroyed persons. y si no lo puedes ayudar,
de pronto tendrías No, dos it's like- personas destruidas o heridas. Like, let's say you have a contagious disease. Digamos que tienes un virus o algo contagioso And you're very sick. y estás muy enfermo. And I want to help you, Y quiero ayudarte, but I don't know how. pero no sé cómo. But somehow I want to try. Pero quiero intentarlo. Then I may get sick also. Y si no sé cómo hacerlo, de pronto me enfermo So también. better I stay healthy. Entonces mejor me mantengo Because when you saludable. get sick, you definitely can't help anybody. Entonces, si te enfermas, realmente no puedes ayudar a And nadie. some people will only learn by suffering, Entonces algunas personas solo aprenden sufriendo, but you shouldn't be part of their suffering. pero no es necesario que seas parte de ese sufrimiento. You should protect yourself. Para protegerte. And they'll learn sooner or later. Y ellos aprenderán de una forma u otra. Now, if you can help him, it's different. Si lo puedes ayudar es diferente. But he may not be able to be helped. Pero de pronto no recibe la ayuda. Or you may not be the person who can help him. O de pronto no eres la persona para ayudarlo. And if you become destroyed, Pero si te destruyes, that doesn't make sense. eso no tiene sentido. In your life, he's suffering and then he's causing you to suffer. Él está sufriendo y está causando sufrimiento también. The better you take care of yourself Es mejor first. tú te cuides a ti misma primero. You know, we shouldn't allow people to abuse us. No debemos permitir a nadie que nos abuse. Because then you could say, it could be said, Entonces se puede decir if I allow someone to abuse me que si yo permito que alguien me abuse in the name of love, en el nombre de amor, but then I'm not loving myself. entonces no me estoy amando a mí mismo, I'm not taking care of myself. no me estoy cuidando a mí mismo, Because I'm allowing someone to abuse me or porque destroy estoy me. permitiendo a otra persona que me haga daño. Because if someone's abusive and you allow them to abuse you, they will abuse you. Porque si alguien es abusivo y permites que te abusen, entonces va a continuar abusando. So better you take care of yourself Entonces mejor cuídate a ti mismo and don't feed into their problem y no By- alimentes su problema by accepting the abuse in the name of love. al aceptar su abuso en el nombre de amor. Because it's not really love, it's just feeding his addiction to abuse. Porque no es realmente amor, es solamente alimentar su adicción al abuso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sí. Yes. Because people who abuse are looking for people to abuse. Porque la gente que abusa está buscando personas para abusar. And if you're a willing volunteer, they'll abuse you. Y si eres una voluntaria permisiva, lo va a hacer. So then it hurts them because you feed their addiction, and it hurts you because they abuse you. Y realmente lo que sucede es que los lastimas a ellos porque está alimentando su adicción y te lastimas a ti misma porque estás permitiendo esto. So it's not really love Realmente no es amor, because it doesn't help anybody, porque no ayuda a nadie, right? ¿cierto? You agree? ¿Estás de acuerdo? Yes. Tengo una pregunta relacionada con la relación guru-discípulo. I have a question Okay, about the last question. guru-disciple relationship. Last question. Última pregunta. Se dice que uno debe ver al gurú al mismo nivel de Dios y darle exactamente el mismo trato. I heard that igual que Dios. I heard that the disciples should see Guru the same as God and give the same treatment. A la vez él hablaba ayer de que todos nosotros debemos cualificarnos para llegar a ser hasta Same la posición de respect. un gurú. And at the same, él dice el mismo respeto, As a representative. porque es un representante. ¿Y qué es lo que dijiste? Yeah, it's like
Al mismo tiempo él decía And at ayer the same time, you said yesterday que uno debe cualificarse para llegar hasta la posición de that ser un gurú. one has to be qualified to be in that position of the guru, of guru. Yes. Entonces, And then, pues personalmente uno personally, estando así se siente tan sucio que uno jamás, pues digamos que imaginaría llegar hasta una posición tan elevada. being in this position, I see myself as being very dirty, so I cannot fathom as an option for me to be in that elevated position. Y en caso de yo llegar, ¿cómo es posible que yo reciba el mismo trato que Dios después de haber sido tan, And in the tan carne? case that I would be in that position, how is it possible that I would receive the same treatment as God? Well, first, Primero, the guru doesn't think he's God. el guru no piensa que es Dios. He thinks he's an insignificant servant. El guru piensa que es un sirviente And insignificante. he thinks he's a servant of his El- disciples. Él se ve a sí mismo como sirviente de sus discípulos. And in any traditional culture, En cualquier tradición cultural, the teachers, the parents, the Los- elders, los ancianos, They're all los respected. guías, los padres, los profesores yeah. So, son respetados. and when the guru takes respect, he's taking it on behalf of his guru and on behalf of Krishna. So it's not for him. Cuando el gurú recibe el respeto, no lo hace por sí mismo, sino en behalf, En nombre de Cristo. en nombre de Krishna it's like- o del gurú. It's like if the prime minister says, Edgar, I want you to be the minister of culture. Entonces, como si el presidente te dijera, Edgar, me gustaría que fueras el ministro de cultura. And there's all these events, Y cultural hay todos events that estos you're going to go eventos to. culturales. And all of a donde sudden, vas. you're no longer Edgar. You're the minister of culture. Y de un momento a otro ya no eres más Edgar, eres Ah. el ministro de cultura. Minister of culture, very nice to meet you. Ministro de cultura, mucho gusto. And you ride up with your chauffeur BMW, Y vas en tu BMW con tu chofer coming from your big office, y viniendo de tu gran oficina and living in your government-owned super mansion. y viviendo en la mansión gigante del gobierno. And that's all because you're Todo eso representing the es government. porque representas al gobierno. But you're still Edgar. Pero tú eres simple Edgar. You're the Edgar we know, Eres el mismo Edgar que conocemos. even though the world thinks you're the minister of education. Aunque el mundo te Minister of conozca como Culture. el ministro, Yeah, you're still the ministro de same. cultura. So it's like that. Es como eso. He's representing God. Está representando a Dios. And of course, if we mistake the representative for what he represents, Si nos, then it's a problem. si nos confundimos que el representante es la misma cosa que Dios, Sí, esa es mi entonces allí pregunta. tenemos una confusión. Yeah, you're the minister of education. It's a post. El ministro de educación es un cargo, The minister of education is not a person; it's a post, no es and una you have the persona, post. es un cargo. So the guru is a representative of God, but he's not God. El guru es un representante de Dios, pero no es Dios. So Entonces, to become guru, para ser guru, then you have to be humble. debe ser humilde. Bhaktisiddhanta said, if a guru thinks he's a guru, then he becomes guru, a cow. Si Becomes like an animal. Srila Bhaktisiddhanta dijo que si el guru piensa que es guru, entonces se vuelve guru, Goes from Que guru es- to guru. a guru. Guru to cow. Become like Entonces, an animal. ese juego de palabras significa maestro, si piensa que es el maestro, el guru, entonces se convierte en una palabra que suena casi lo mismo, pero que significa vaca, animal. So unless you become purified, Si, Krishna won't let you be a guru. si no te purificas, So you Krishna have no to te worry. permite ser un guru. And when you become purified, then you have to worry. Y si te
And Krishna might want you to be a guru. Y si te purificas, Krishna de pronto quisiera que fueras guru. But actually, he wants us all to be guru. Realmente él quiere que todos seamos gurú. Tell someone about Krishna. Contarle a la Become gente guru. acerca de Krishna. Eso es guru. And practice what you tell them. Y practicar lo que les dices. Y en cuanto al apego, ¿cómo diferenciar el apego hacia Krishna y el apego hacia el guru? Ya que él menciona que, pues digamos, es más un respeto o una representación en vez de que uno deba verlo igual que Krishna. How to differentiate between attachment to guru and attachment to Krishna. Same. Lo mismo. You don't have to. No tienes que Prabhupada said if you're attached to diferenciar. Guru, you'll be attached to Krishna. If you're attached Prabhupada to dice- Krishna, you'll be attached to Guru. Prabhupada dice que si estás apegado a guru, estás apegado a Krishna. Y que Because they're together. Te pegas a Krishna y te pegas a lo mismo. It's like you're eating a peanut butter and jelly sandwich. Es como si estás comiendo un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. And while you're chewing it, De you're fresa. thinking, do I like the bread or do I like the peanut butter and jelly? Cuando muerdes, ¿qué estarás pensando? Ah, me gusta el pan. Oh, no, me gusta la mermelada. No, me gusta la mantequilla. No, You don't think like es junto. that. So Guru and Krishna are like peanut butter and jelly. They go together. Guru y Krishna son como el sándwich de mermelada de maní. Go together. You get the peanut butter and jelly, you have to have the bread. Make the sandwich. Si haces el sándwich, pues tienes que tener el pan. Okay? ¿Sí? Thank you very much. Gracias. Srila Prabhupada ki Jai. Mahatma Prabhu ki Jai.